বেলতলাত দ্বিতীয় সংখ্যক এডভান্স কাৰাটে ট্ৰেইনিং আৰু ছেমিনাৰ 2026 ভেটাপাৰা কাৰাটে একাডেমীৰ উদ্যোগ 250গৰাকী কাৰাটেকাৰ অংশগ্ৰহণ চিহান জয়দেৱ শৰ্মাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান যোৱা 2 আৰু 3 মে'ত গুৱাহাটীৰ বেলতলাত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় সংখ্যক এডভান্স কাৰাটে ট্ৰেইনিং আৰু ছেমিনাৰ 2026 ভেটাপাৰা কাৰাটে একাডেমীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই এডভান্স প্ৰশিক্ষণ তথা ছেমিনাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰায় 250গৰাকী কাৰাটেকাই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিলে বিশ্বামিত্ৰ সন্মানেৰে বিভূষিত তথা এছিয়ান গেমছত ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰা চিহান জয়দেৱ শৰ্মাই এই এডভান্স ট্ৰেইনিং আৰু ছেমিনাৰত জুনিয়ৰ আৰু ছিনিয়ৰ খেলুৱৈসকলে প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ পৰা আহৰণ কৰিলে কমিটিৰ নানান কৌশল ছেমিনাৰৰ অংশস্বৰূপে কণ খেলুৱৈসকলক মেডিটেশ্যনৰ সৈতেও চিনাকি কৰাই দিলে প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে और कल से लेकर आज तक करना है पूरा ट्रेनिंग को रिकॉल करना है पूरा ट्रेनिंग আগন্তুক ৰাজ্যিক ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত যাতে এইসকল খেলুৱৈয়ে ক্ৰীড়াংগনত সুন্দৰ ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই ছেমিনাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে আয়োজকে এই সন্দৰ্ভত জনালে কেডিঅ' অসমৰ ষ্টেট চিফ তথা ভেটাপাৰা কাৰাটে একাডেমীৰ স্বত্বাধিকাৰী চেনচাই অঞ্জন বৰুৱাই ইয়াতে একচুৱেলি ছেকেণ্ড এডভান্স কাৰাটে ট্ৰেইনিং কাম ছেমিনাৰ 2026 এইটো ছেকেণ্ড টাইম হৈছে আমাৰ 25ত ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেইনিংটো হৈছিলে আজি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ আমি এইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা 9:30 পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে এটা বেটছ আপোনাৰ 1:30লৈকে মাজত যে এটা জিৰণি হেৰি এটা থাকে তাৰপিছত 2টা বজাৰ পৰা আকৌ আমাৰ ষ্টাৰ্ট হয় 2টা বজাৰ পৰা 6টালৈকে তেনেকৈ আমি জুনিয়ৰ আৰু ছিনিয়ৰ দুটা বেটছত আমি হেৰি কৰিছোঁ আৰু জুনিয়ৰটো ফাৰ্ষ্ট হৈ গৈছে আজি দ্বিতীয় দিনা আৰু ছিনিয়ৰখিনি 2টা বজাৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ 6টা 7টালৈকে হ'ব আপোনাৰ সেইখিনি আৰু ইয়াতে প্ৰায় আমাৰ 250 ষ্টুডেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিছেহি প্ৰশিক্ষণ আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কেডিঅ' চিফ চিহান জয়দেৱ শৰ্মা ছাৰে কৰাইছে এইটো তেখেত একচুৱেলি বহুত এজন লিজেণ্ড বুলি ক'ব পাৰি ফাৰ্ষ্ট বিশ্বামিত্ৰ এৱাৰ্ডেড তেখেতে MP গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা প্লাছ তেখেতে এছিয়ান গেমছৰ নেশ্যনেল টীমৰ হেড কোচ আছিলে প্ৰথম আৰু ভাল তেখেতৰ বহুতখিনি ট্ৰেইনিং যিটো বহুত ভাল পাইছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও ট্ৰেইনিং আমি এইটো কাৰণেই কৰাইছোঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আৰু আগবাঢ়ি যায় এটা ভাল ট্ৰেইনিং এটা পালে কি হয় ল'ৰা ছোৱালীখিনি বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে আৰু ইম্প্ৰুভৰ লগতে সিহঁতে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত মানে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে সিহঁতৰ সহায় হয় আৰু সেইটো কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে এই ট্ৰেইনিংটো ৰাখোঁ যিহেতু এই ট্ৰেইনিংটো বহুত এছেঞ্চিয়েল হয় আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে গতিকে সেইটো কাৰণে এইখিনি ৰখা হৈছে আপোনাৰ ইফালে অসমৰ কাৰাটেকাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ চিহান জয়দেৱ শৰ্মা নিজা কেৰিয়াৰত লাভ কৰা অভিজ্ঞতাসমূহৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰশিক্ষণত উজাৰি দিলে প্ৰশিক্ষক চিহান জয়দেৱ শৰ্মাই তদুপৰি চেনচাই অঞ্জন বৰুৱাৰ প্ৰচেষ্টাক উচ্চ প্ৰশংসা কৰিলে বিশ্বামিত্ৰ সন্মানেৰে বিভূষিত প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে देखिए ये मेरा सेकंड सेमिनार है जो हमारा कराटे डो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आसाम का जो चीफ इंस्ट्रक्टर है हमारा सेंसाई अंजन बरुआ जो मेरे साथ में भी है और इनका पूरा टीम मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ का प्लेयर्स रियली बहुत अच्छा है और इनमें इतना पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में ये नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लाकर हमारे आसाम का और हमारे कंट्री का नाम रोशन करेंगे ये 2 डेज़ का स्पेशल सेमिनार था कुमीते का जिसमें नेशनल और स्टेट लेवल के प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया और बेतापारा कराटे एकेडमी में के द्वारा ये ऑर्गेनाइज था मेरा पूरा कोशिश रहा है कि जो भी मेरा बेस्ट मेरे पास में टेक्निक्स है या जो भी मेरा कराटे का बेस्ट नॉलेज है वो मैंने प्लेयर्स के साथ में शेयर किया है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारे आसाम को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एक्चुअली मेडिटेशन तो एक पार्ट है स्पोर्ट्स का कि मेडिटेशन से हम अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं मेडिटेशन के ज़रिए हम अपना मेंटली जो पीसनेस होता है उसको भी लेते हैं तो
ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद में मेडिटेशन करना चाहिए। और जो अभी आपने देखा कि हार्ड वर्क करने के बाद में, स्मार्ट हार्ड वर्क करने के बाद में सभी प्लेयर्स ने त्राटक के साथ में मेडिटेशन का यहाँ अभ्यास किया है, उनके साथ ट्रेनिंग किया है। और वो अभी इतना अप्रोक्स 2.5 आवर कंटिन्यूस ट्रेनिंग के बाद में त्राटक और मेडिटेशन के ज़रिए अपने आप को उन्होंने कूल किया और बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो मेडिटेशन का रोल तो हमारी लाइफ में हर एक मोमेंट में है। बिना एकाग्रता के हम किसी भी फील्ड में या किसी भी काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, ना अच्छा रिजल्ट आ सकते। अभी यहाँ पर बेसिकली तो कुमिते का सेमिनार था, ये अभी बेसिकली कुमिते का सेमिनार था। काता के कुछ स्टेप्स जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो उनका ट्रेनिंग किया गया है, बट मेन अभी यहाँ पर हमने कुमिते का फोकस किया है। सेंसेई अंजोन बोरा एक नॉलेजेबल क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर कोच होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है। मैं देख रहा हूँ लास्ट टाइम भी आया था तभी और अभी भी 2 दिन से पूरा टाइम बच्चों को क्या फूड मिल रहा है, फूड का क्वालिटी ऑफ फूड और फूड का क्वांटिटी ऑफ फूड दोनों सफिशिएंट है और दोनों एक लेवल का है। प्लस उनके लिए क्या क्या इक्विपमेंट का ज़रूरत होता है। कुछ बच्चों को मुझे मालूम पड़ा कि जो फाइनेंशियली वीक भी है तो उनका भी टाइम टू टाइम अंजोन बोरा सेंसेई उनका फ्री में कोचिंग देता है, ट्रेनिंग दे रहा है। कहीं टूर्नामेंट में जाना होता है तो उसमें भी उनका पूरा फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। तो ये एक अच्छे कोच का, एक अच्छे इंस्ट्रक्टर का निशानी होता है। और वो अपने आप को अपडेट करने के लिए भी पूरा टाइम ट्रेनिंग में रहते हैं और मेरे कांटेक्ट में रहते हैं कि मैं कैसे अपने आप को अपडेट करूं। बिकॉज़ कोच के पास जब लेटेस्ट टेक्निक होगी, जब वो अपडेट होगा टेक्निक के साथ में, तो ही वो कोच अपने प्लेयर्स को अच्छा ट्रेनिंग दे सकते हैं। और वो सारी की सारी विशेषताएं, खूबियाँ वो अंजोन बोरा सेंसेई में है। ক্ৰীড়া অনুৰাগী ৰাখা দ্বিতীয় সংখ্যক এডভান্স কাৰাটে ট্ৰেইনিং আৰু ছেমিনাৰৰ আচলত ধৰি কাৰাটে ক্ষেত্ৰত দক্ষ হৈ উঠক এইসকল উদিত খেলুৱৈ। চিন্ময় বৰাৰ প্ৰতিবেদন গুগল স্পৰ্টছ এনে। অসম তথা উত্তৰ পূবৰ কাৰাটে ক্ষেত্ৰৰ বাবে সুখবৰ। গুৱাহাটীৰ ভেটাপাৰা চাৰিআলিত মুকলি হ'ল কাৰাটে ক্ৰীড়াৰ বিশেষ বিপণী তৃষ্ণা স্পৰ্টছ। কিয়ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ কাৰাটেৰ সামগ্ৰী, কাৰাটেৰ সাজ পোছাক এই বিপণীত উপলব্ধ। খুচুৰা আৰু পাইকাৰী মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় আৰু মন পচন্দৰ সকলো সামগ্ৰী। কিয় এপ্ৰুভ মডেল গ্লোভছ, কিকিং পেড, কিট বেগ, ষ্টেণ্ডিং কিক বেগ, লেগ গাৰ্ড, হেড গাৰ্ড, চেষ্ট গাৰ্ড, গোয়িং গাৰ্ড, ৰাবাৰ পাজল মেট, বেল্ট ইত্যাদি উন্নতমানৰ কাৰাটেৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে আহক তৃষ্ণা স্পৰ্টছলৈ। ঠিকনা তৃষ্ণা স্পৰ্টছ, ভেটাপাৰা চাৰিআলি, SB কমপ্লেক্স, BR ৰোড, গুৱাহাটী 28। ফোন নম্বৰ 7002853483 আৰু 84720500034।